veo una secuencia divina I see a divine sequence cuando Dios llama a un hombre o una mujer de when Dios. God calls a man or a woman of God. Primero Dios escoge First thing, God chooses para ministrar a alguien to minister to someone. mucho antes de que esa To persona choose them very much before that person esté totalmente convencida de que ha sido llamada. is completely convinced that they have been called. Dios eventualmente aquel que llama, Eventually, the one that God calls, y digo eventualmente and I said eventually, porque muchos son llamados, pocos escogidos, because many are called and few are chosen. pero eventualmente Dios escoge al que llama. But eventually, God will choose the one He calls. Lo tercero es que Dios equipa a la persona que llama The third point is that God equips the one con He calls. dones He equips them with únicos unique gifts, para lo que Dios lo ha llamado. unique for whatever God called them to do. A veces nosotros vemos, yo dije, el multicolor de la sabiduría de I Dios. said earlier that sometimes we see the multicolor of Y tú ves God's que Dios le wisdom, da algo a esta And we- persona, le da algo a esta persona. Y tú dices, ¿y por qué no me dio eso a mí? and you see that God gives something unique to everyone, and you ask Porque para lo que yourself, Dios te llamó, why didn't God give me that? Because aquello que tiene otro whatever God called you to do, no te va a that servir a ti. thing that someone else has that you want will be useless for you. Lo tercero es The third point is que Dios envía that God will send al que ha escogido, the one that He has chosen, al que ha the llamado one He called, y al que ha equipado. and the one He equipped. Ahora yo quiero detenerme hoy Now I want to stop today en ese lazo de tiempo in that time lapse entre la elección between the election when you get chosen y el envío. and when you get sent. Porque entre la elección Because when you get chosen y el envío and when you get hay sent, algo que Dios hace. there's something that God does Y in es que between. Dios rehace And it's that God el redoes, carácter He remakes the del que ha character llamado. from the person that He called. Quiero leer la escritura I would like to read scripture en 2 in the Corintios book of 2 Corinthians, capítulo 3, chapter 3, verso 18. verse 18. Dice la escritura así: Scripture says, así todos nosotros, and we all, toca al que está a tu lado y dice, esto te incluye a ti, tell someone next to you, that includes you, que con el rostro descubierto who reflejamos with unveiled faces como en un contemplate espejo la gloria del the Señor, Lord's glory, somos we are transformados being transformed a su semejanza into His image con más y más gloria with ever increasing glory, por la acción which comes from del Señor, the Lord, que es el Espíritu. who is the Spirit. Mira, puedes sentarte. You can have a seat. Estamos en la serie Madurando en Carácter Santo. The series is called Maturing in Holy Character. Madurando en Carácter Santo. Maturing in Holy Character. Y en ese lazo entre la elección y el envío, In that time between when you get chosen and when you get sent, Dios God necesita needs, que nosotros He needs us maduremos en carácter. to mature in character. ¿Te imaginas un ministerio grande Could you imagine a great ministry, y una persona sin carácter? but someone without character? Hay gente que sale corriendo a la primera dificultad. There are people that run away when they face their first difficulty. Imagínate que Dios te deje Imagine if God con were to ese leave carácter you que tiene. with that character that you have. Aleluya. Así que Dios requiere de So nosotros God requires of us, que participemos con He Dios wants us to participate with Him en madurar en carácter santo. in maturing in holy character. Porque todos vemos Because we all see, y en la medida que vemos, and in the measure that we're able to see, reflejamos we're also able to reflect lo que vemos. what we see. La pregunta es, The question ¿qué is, tú estás reflejando? what are you reflecting? ¿Qué tú estás reflejando? What are you reflecting? Porque todos somos reflectores de algo. Because we all reflect something. ¿Qué dicen lo de tu casa que tú reflejas? Those from your house, what do they say that you reflect? El apóstol Pablo The dice Apostle Paul says que estamos recibiendo esta transformación o santificación that we're receiving this transformation or sanctification
y que la estamos recibiendo del Señor. and that we're receiving it from the Lord. Y cualquiera podría pensar, And anyone could think, bueno, pues yo voy a dejar que Dios sea el que cambie este mal genio que tengo. well, I'm going to let God remove this bad habit that I have or Y bad que sea Dios el behavior, que cambie and let it be God mi carácter. that changes my character. Y hay cosas que Dios hace And there are things that God does, y hay and otras there are other things donde Dios requiere where God requires que participemos con Él for us to participate with Him en la maduración in that maturing, del carácter. in the maturing of the character. Ahora, Dios hace algunas Now, cosas God does certain things para que eso suceda. so that this can happen. Una de las cosas que Dios hace One of the things that God does es que nos da a nosotros el deseo. He gives us the desire. Él pone en nosotros el deseo, He puts a desire in pero us. el hacer But to do lo pongo something, yo. I do that. Hay gente que Dios pone deseo, There are people that God will put a desire in them, pero ignoran eso. but they ignore that. Y hay cosas que Dios te ha puesto a hacer And there are things that que God no lo ha hecho, wants you to do that you haven't no done, porque Dios no lo ha puesto, not because God hasn't put it in you to do it, sino porque tú has querido. but instead because you didn't Ahora, want to. Él nos da el poder para ello, según Filipenses capítulo 2, versículo Now He 13. gives us the power to do those things Pero according también Él nos guía en ese proceso de santificación. to the book of Philippians chapter 2:13, but He also guides us in that process of sanctification. Ahora, eso no significa Now this does que not entonces mean yo pasivamente that I me will siento now passively a just esperar sit que down Dios todo lo haga. and wait for God to Y do entonces me everything. excuso, And so I excuse myself porque somos buenos excusólogos. because we are very good excusologists. Es que yo soy así. The thing is, this is the way I am. Es que siempre se me sale el dragón. The dragon always just leaps out of me. Es que soy pleitista. Es que hay que empujarme todo el tiempo. They have to push me all the time. That's the problem. Es que soy dejado. The thing is that I'm left behind. Vivo procrastinando, dejando las cosas para el mes que viene, para el año que viene, todo el tiempo. Constantly procrastinating, leaving things for next month and next year all the time. Así que el desarrollo del carácter So the development of character, no sucede por casualidad. it doesn't happen by coincidence. Tenemos que ser We need intencionales to be intentional en desarrollar, when it comes en to madurar maturing and en developing carácter santo. holy character. Inclusive la misma vida nos enseña algunas As cosas. a matter of fact, our very own lives will teach us, Por ejemplo, for example, si tú intencionalmente If you no intentionally limpias tu do jardín, not clean your garden, probablemente tenga una maleza you might have weeds que there. hasta la ciudad venga a visitarte. And even the city could come and visit you. Si tú intencionalmente no cuidas tu matrimonio, If you intentionally do not take care of pues your tu matrimony, matrimonio se desintegra. well, then your matrimony could fall Y si apart. tú And intencionalmente if you intentionally no cuidas tu do carácter, not take care of your va a character, empeorar. you will become Va a worse. empeorar. You will become worse. Entonces tenemos que ser And intencionales so we need to be intentional en madurar en carácter santo. when it comes to maturing in holy Dios character. espera God expects que nosotros for us seamos to be intencionales intentional en cuidar y madurar nuestro when carácter. it comes to taking care and maturing in our character. Ahora, esta palabra, Now this Primera word, de Corintios, capítulo 13, verso 8 1 Corinthians chapter 13, verse 8. al 10, Verse 8 through 10. entre la elección y el envío. Between the election Mira lo que dice and aquí la the palabra. sending. El amor nunca deja de ser, Look at what the scripture says. Love never fails. pero las profecías se acabarán But where there are prophecies, they will y cease. cesarán las lenguas Where there are tongues, they y will la be stilled. ciencia acabará. Where there is knowledge, it will pass away. Porque en parte But conocemos we know in part, y en parte and profetizamos. we prophesy in part. Diga, en parte conocemos Say with me, in part y we en know, parte and profetizamos. in part we prophesy. Mas cuando venga lo perfecto, But when completeness comes, entonces then lo que es en parte what is in part se acabará. will disappear. Esto es interesante. ¿Eh? This is interesting. El apóstol Pablo The Apostle Paul, a estos dos verbos, conocer y to profetizar, these two verbs, to know and to prophesy, él está diciendo he is saying que conocemos en parte. that we know a part. ¿Quién tiene el conocimiento de toda la revelación de Dios? Who has the knowledge of all of God's revelation? Pero a veces nosotros estamos dando vuelta en un versículo bíblico But sometimes we're spinning around one Bible verse
Y hay momentos, no sé si le pasa a ustedes, And there are moments que I yo don't estoy know buscando if algo más this en lo que happens estoy to leyendo. you, but I'm looking for something Y le digo al more Espíritu de Dios, aquí hay algo encerrado. within what I'm reading. And I tell the Spirit of God, Revélame qué there's es. something sealed up here. Porque sé que hay algo encerrado. Reveal to me what it is, because I know there's something sealed in here. Conocemos en parte We know in por portion nuestras propias limitaciones, because of our own limitations, pero también but profetizamos we also prophesy en parte. in portions or not complete. En parte We profetizamos prophesy in part, de manera parcial. in a partial way. Y esto implica que tanto la actividad de conocer como la de profetizar And this means that the activity of knowing and se lleva a cabo en prophesying una forma fragmentada. is only done in a fragmented way or by Esto parts. quiere decir And this que means nuestro conocimiento es incompleto that our knowledge y is nuestro incomplete. profetizar también son And incompletos. when we prophesy, it is also Ahora la incomplete. Biblia dice Now the Bible que says ha de venir lo perfecto that the perfectness y cuando will come. venga lo perfecto, completeness, lo the perfectness incompleto comes, va a desaparecer. the incomplete will Cuando disappear. venga lo perfecto, When the perfect ya no voy a tener necesidad I will no longer de have preguntarle a nadie, for asking porque voy a anyone tener el I conocimiento. will have the Pero es knowledge. cuando venga lo But it is perfecto. only when the perfection comes. ¿Sabe lo que Pablo está Do you know diciendo? what Paul is saying? Cuando entre la consumación del tiempo When the fulfillment of y time entremos en la comes, presencia de and Dios, we enter into the presence of God, no tendremos que preguntar, we will not have to ask, porque vamos a conocer because we will know todas las cosas. all things. Hay misterios, There are mysteries, hay cosas secretas de Dios secret things from God que están encerradas. that are closed up or sealed. Lo revelado no pertenece a nosotros, dice la The Escritura. things revealed belong to us. The Lo no scriptures say. revelado le pertenece a Dios Whatever is not revealed belongs to God, y a quien Él quiere revelarse. and to whomever He Yo le estoy pleases hablando de to algo que yo no reveal it. entendía por muchos I'm años, talking to you about something that I didn't understand for many years. que mi entendimiento But vino now my producto de una understanding, revelación. it came to my understanding through Pero si a Dios no me revelation. hubiera revelado, But if God did no not hubiera reveal to me conocido. anything, I would not be able to know. así que un día And so one vamos a day, dejar atrás we will leave behind lo imperfecto the imperfect y lo things incompleto and the y incomplete vamos a things, conocer and we plenamente will completely y get vamos to a know, entender todas las and we will cosas understand all de una things manera plena. in a complete way, in a plain way. Entre la lesión Between the moment you get y el elected envío, and the moment hemos you get dicho sent, que Dios we said that God rehace el carácter remakes character de quien Dios llama. from that person that God called. Cuando yo pienso en Moisés, When I think about Moses, Dios lo manda 40 años en el desierto, al God desierto. sent Moses for 40 years Y era in un the hombre desert, tan preparado, and he was such a prepared person, un hombre tan preparado, someone who was so prepared. era, dice la Escritura, Scripture says en Hechos, in the book of que era Acts poderoso en palabras y hechos. that he was powerful in actions and in words, Y que fue enseñado en toda la sabiduría egipcia. and that he was trained through all of the Así que Egyptian. todo lo que wisdom. era la sabiduría más And grande so whatever was the greatest wisdom estaba encerrada en ese tiempo en Alejandría, en Egipto. were all enclosed in El Alexandria, epicentro Egypt, del conocimiento cultural. the epicentral of the Moisés manejaba más cultural cosas de las que knowledge. usted piensa. Moses was able to manage more things than what you can imagine. Pero Dios But God lo envió al desierto. sent him into the Porque por desert 40 años Dios no confió en Moisés. because God didn't trust Así que Moses. ese hombre con tanta preparación, For 40 con years. tanta oratoria, And so this con man with tanto such good speech principio de and so much liderazgo, experience and so many porque fue principles educado para in leadership, ser faraón, because he was Dios lo educated manda 40 to be a años pharaoh, but now a God aprender sends him for 40 years de las ovejas. to learn from the sheep. Pero ¿qué lección de liderazgo le dieron? But what leadership lesson did they give him? Ninguna. None. Pero le dieron lecciones de carácter por 40 años. They gave him characteristic lessons for 40 years. ¿Por qué? But why? Porque Moisés Because se parece a Moses algunos creyentes. seems No están to be aquí. like a lot Aquí of no hay believers. así. They're not here. None Que of no them are tienen here like that. paciencia. That they, believers that do not have patience. Moisés no tenía. Cuando el Moses, egipcio le dijo. when the Egyptian hit someone, Él era aquello de lo que tú no le podías pisar el callo porque Moses was the type of person that you couldn't step él on his se toes. enojaba con facilidad, Moisés. Moses was easily angered.
fácilmente se alteraba He Moisés. was very easily altered. Moisés entendía que el ministerio se hacía a la manera de Frank Sinatra. Moses understood A that the mi ministry manera. should be done Y entonces tomaba las cosas en sus manos. Se enseñoreaba de la He gente. would take over people, or he will become their lord or their master. Así era Moisés. And that's the way Moses was. Entonces Dios And so God lo envía al desierto. sent him into the desert. Ahora, ese envío al desierto Now that sending into the desert resultó en un ministerio exitoso, gave the result of a successful ministry. largo y exitoso. Long and successful. Ahora, el apóstol Pablo Now the Apostle Paul trae una lista de carácter brings a list of que tiene que characters tener el hombre y la mujer de that Dios a man and a woman of God need para poder so calificar that they can qualify para el ministerio. for ministry. Para poder calificar. To be able to qualify. Porque, ¿cuántos quieren ministerio? Levánteme la mano. How many of you want Levánteme la ministry? mano. Raise ¿Cuántos your quieren hand. ministerio? Bátala, How many of bátala, you- bátala, bátala. Wave your hand. Bátala, bátala. Wave. Todo el que quiere ministerio necesita calificar. Everyone that wants ministry needs to qualify. Toca al que está a tu lado y que hay requisitos. Tell someone next to you, there are requirements. Sí. Yes. Para calificar necesitamos requisitos. To qualify, we need to have requirements. Lo primero que el apóstol Pablo, primera de Timoteo capítulo 3, versos 2 al 5. 1 Timothy chapter 2. Así que el obispo debe ser intachable, 3 verse 2 to 5. esposo de Now, una sola mujer. The overseer is to be Ahora above hay reproach, apóstoles con 5 divorcios. faithful to his wife. But now there are apostles with 5 divorces. Moderado, Temperate, sensato, self-controlled, respetable, respectable, honorable, hospitable, hospitalarios, capaz de enseñar. able to teach, No debe ser un borracho, not given to drunkenness, ni pendenciero, not violent but gentle, ni amigo del cash. nor lovers of money, nor quarrelsome. Sino amable. He Y must apacible. manage his own family well. And Debe see- gobernar bien su casa manage his family and money well. y hacer que sus hijos le obedezcan. Manage his family Con well el and see debido that his children respeto. obey him, and he must do so in a manner worthy Hay of full respect. hogares donde los hijos son los que mandan. There are homes where the children are Te the one that descalificaste command. para el ministerio. You just disqualified yourself for the ministry. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, Because the one that does not know how to govern their own family, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? how will you be able to take care of the church of God? La maduración de nuestro carácter, The maturity in our la character, formación de nuestro the carácter, formation of our es un character, proceso a largo it's plazo. a long-term process. El asunto es que nosotros hemos entendido que los dones son los que nos The califican matter is that we understood that gifts para el qualify ministerio. us for ministry. y no es el don que te And it's califica, not the gift no es that los qualifies dones, you. no It's son los not the gifts. talentos, It's not no the son las talent. gracias, It's not es the el grace. carácter. It's character. ¿Cuánta gente ungida, How many anointed haciendo people diablura? doing Con, devilish con things, talentos, con but dones, they have talents and they have pero no gifts, tienen carácter. but they don't have character. No tienen carácter. They don't have character. Gente con dones enamorando a 5 personas. People that have gifts, but No, eso they're no pasa aquí, no, flirting no with pasa like aquí. 5 people. But that doesn't happen here. No, not here. Gente casado enamorando personas, pero venga acá. People that are married that are flirting with other people. Eso no Wait a sucede minute. aquí. But you know, that doesn't happen here. Tenemos que continuar madurando. We need to continue En to carácter mature santo. in holy character. Porque si nuestro carácter no continúa madurando, Because if our character does not continue to mature, somos eliminados. we are eliminated. Somos We are descalificados disqualified para el ministerio. for ministry. Muchos hombres de Dios han sido descalificados Many men of God have been por la disqualified falta del rasgo del carácter. because of that lack of characteristics. Hay quienes andan buscando ganancia deshonesta. Hay gente que anda en el fraude. Some are living under fraud, trying to win dishonest gain. Hay gente que son promiscuos. Some people are promiscuous. Y tenemos que entender algo. And we understand something. Todos tenemos que trabajar We all need to nuestro work carácter.
on our character. Tenemos que tener dominio propio We need to have self-control sobre nosotros mismos. over Cuando ourselves. nosotros no nos gobernamos nosotros mismos, When we cannot somos dominate ourselves, esclavos de aquello we que nos atrae, slaves que debemos de to the refrenarnos. thing that attracts us that we should pump the brakes on. Y todos tenemos que trabajar el dominio propio. And we all need to work on our self-control. Mira, Look. cuando yo veo a Moisés, When I look at Moses, ¿sabe lo que es 40 años tener un ministerio ejemplar? do you know what it is to have 40 years of an exemplar type of ministry? Después de haber resistido After resisting tantas rebeliones, so many rebelliousness, tantas calumnias, so much uprising, tantas injurias, so much lies. después de ese ministerio After that ministry tan largo y exitoso, that was so long and successful, descalificarse a sí mismo and then to disqualify himself porque se enojó. because he got angry. Tú construyes un You ministerio, build up a ministry, tú construyes una imagen you build an image, y en un momento, and in por one falta de moment, because carácter, of lack of character, lo pierde por un minuto. you lose it in 1 minute. Porque ¿qué es lo que van a decir la gente? Because what will people say of you? Mira cómo reaccionó la sierva de Jehová. Look at how the servant of the Lord reacted. Mire el evangelista de las Look naciones at como the evangelist of the reaccionó. nations, how he reacted. Aleluya. Después de 40 años, After 40 years, dice la escritura en Números capítulo 20, Scripture says in the book of del 1 al Numbers, 13, chapter 20, verse 1 Dios to le dice a 13, Moisés, háblale a la peña. God tells Moses, Era speak simple, tan to the sencillo rock. que le dijera algo a la peña He just para que brotara el agua. Simply had to say something Pero to the rock so that the rock can sprout out water. But Moisés Moses se enojó became angry, y agarró ese and he grabbed that sabar y le dio con ira. rod. Pero aparte de eso, But besides that, Moisés Moses dijo algunas palabritas said little words, de esas que certain nosotros words, decimos the type of cuando words that nos we say enojamos. when we Barriga become verde, angry. hijo del Child of diácono. the D. Y dice la escritura que esto And Scripture says that disgustó a Dios. this displeased God. Mira algo, Look at something. el líder The leader tiene que tener mucho cuidado. needs to be very careful. Dios confía algo en nosotros. God is entrusting us with Y si tú something. no santificas a Dios delante de la gente, And if you don't sanctify God before Dios the se people, santifica delante de la gente en ti. God will sanctify himself before Porque people Dios no va a through apoyar you. lo malo que tú Because hagas. God will not Porque sea el líder. support the bad Dios things no that te you va a do. aplaudir, sino Just que te because va a you're a pedir más leader. cuenta. He will not applaud Y you por for eso instead. Dios He will expect descalificó a more from you. Moisés. And this is why God Porque disqualified no Moses. lo honró frente a la He gente. did not honor him before the people. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Dios no tiene niños God bonitos. does not have favorite children. Dios no tiene niños God bonitos. doesn't have El favorite día que se children. te suban The day that los humos a la cabeza, the ese día smoke Dios rises to si your te head, tiene que calificar, ahí mismo lo hace. day, if God has to disqualify you, He will do Aquí it en right then esto, and there. lo mejor es mantenernos The best thing to do for us is to humildito y cooperando. remain humbly cooperating. Salmo 106, Psalms 106, versos 32 y 33. verse 32 through 33. Mira esto. Look at this. Lo que sucede. ¿Sabe lo que es un pueblo que Dios le dice a Moisés? Quítate del medio que lo voy a acabar a todo y voy a continuar contigo. Do you know what Y it is Moisés to se have mete en el medio. a group Ay, of people Señor, where pero este God says, pueblo. "Get out ¿Y of qué the way, van I'm a going to decir? destroy them all." But Moses gets in the middle and say, "Oh God, Yo he but aprendido algo. these are your people. Cuando What are Dios they quiere going to say?" hacer algo, hay Listen, que dejar que let me Dios lo tell you haga. something. I learned something. When God wants to do something, we just have No to te let metas en him ese do it. lío. Don't get in the way.